ମୋ ନାଁ ନବୀନ ନାୟକ। ମୋ ଗାଁ ହচ্ছে ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସୁନାଝରିଆ। କାଲି ମୋ ଭେଣୀର ଗୋଟେ ଦଶା କାମ କରିଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ରହୁଥିଲା ଏ ମରି ପଥରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା। ତାପରେ କାଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା କାମ ଘରରେ। ସେଠି ଖାନା ପିନା କରିକିରି ସେ ଶୋଇଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକେ କହିଲା। ଘରକେ ଆସିଲା। ଘରରୁ ମୋ ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ବଳଟେ ଦିଅ କହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଗ୍ରେ କମ୍ବଳଟେ ନେଇକିରି ଆଇଲା। और से बाटर से घर को जानी से हमको रात्रि 1 टारे हमको फोन कर ले मो भाई मो पुतरा गोटे कका एमते कका को एक्सीडेंट मर्डर हो जाइए चल जा कहला से आम राति 2टारे आस कलडामार बजार दाण्ड तर आगे 1 किलोमीटर आगे गोटे पानी टांकी अच्छी से पानी टांकी ठार पुलिस तो कहूँ मर्डर केस बोलिक।